पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है, इसलिए हम डिजिटल मर्दमशुमारी करेंगे। सेंसस इसलिए कराए जाते हैं कि हम डिसइंफ्रेंचाइज ना करें अवाम को। कराची अपने तौर पर रोती रहती है कि जी हम इतने और किना कम जाता है, फिर टेबलेट पे होगा उनका इंदराज, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को फिर कैसे गिनूंगा? अफगानी क्यों कहेगा कि मैं अफगानी हूं? वो अपने आप को पश्तून क्यों नहीं कहेगा? मैं हुकूमत का हिस्सा इस तरह से हूं कि मैं सरकारी बेंचेस पे बैठा हूं, मैं हुकूमत में नहीं हूं। वीजा बॉर्डर किसके हवाले है सर? इंटीरियर मिनिस्ट्री को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है, इसलिए हम डिजिटल मर्दमशुमारी करेंगे और उसके बाद डिलिमिटेशंस होंगी और फिर अगले इंतखाबात होंगे। ये मेरा फैसला नहीं था, ये पिछली हुकूमत का फैसला था जो उन्होंने अपनी काबीना में किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में किया। सेंसस का उसूल है कि अगर कोई बच्चा 1 घंटा पहले भी पैदा हो, इन्यूमरेटर्स के आने से पहले 1 घंटा पहले भी अगर कोई बच्चा पैदा है तो वो वहीं गिना जाए, उस सूबे में गिना जाए, उस शहर में गिना जाए। अब ये तरीका फिर वही अख्तियार न किया जाए कि डिजियोर्ड, मतलब कि तुम्हारा मुस्तकिल पता किधर है, अगर मुस्तकिल पता है तो तुम वहां अपने आप को रजिस्टर कराओ। ये सिंध के साथ नाइंसाफी होगी। हम बार उठाएं। सेंसस का ज्यादा सीधा तरीका होता है कि उसका ताल्लुक होता है NFC अवार्ड से और दूसरा तरीका होता है इलेक्शन से। सेंसस इसलिए कराए जाते हैं कि हम डिसइंफ्रेंचाइज ना करें अवाम को और उनकी जो पूरी रिप्रेजेंटेशन हो। पॉपुलेशन इंक्रीज के बुनियाद पर, जो पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज के बुनियाद पे उसका शेयर भी बढ़ाता जाए। ये आईनी पोजीशन ये है। और वो शेयर भी नहीं बढ़ता, स्लैशिंग भी होती है डेवलपमेंट स्कीम्स की, और हमें गिना भी नहीं जा रहा। हमें कम से कम गिन के ये तसल्ली तो दिलाओ कि हम हैं कितने। वैसे तो कह देते हैं कि जी हम कल हमारे पास 12 करोड़ थे, आज हमारे पास 26 करोड़ है। कराची अपने तौर पर रोती रहती है कि जी हम इतने और किना कम जाता है। मैं अपने तौर पे रोता रहता हूं कि जी हमारा डिस्ट्रिक्ट ये है, हमारा वो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कम क्यों होंगे? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबलेट पे होगा उनका इंदराज, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। चलो नहीं है, होना तो चाहिए एक भले आईडी कार्ड हो, लेकिन मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को फिर कैसे गिनूंगा? एक कॉलम है दिया गया, उसमें उसके ऊपर छोड़ा गया है कि तुम अपने आप को बंगाली कहो, बर्मीज कहो, श्रीलंकन कहो, ये कहो, वो कहो, हाँ अफगानी कहो। ये पता नहीं कहे या ना कहे। अफगानी क्यों कहेगा कि मैं अफगानी हूं? वो अपने आप को पश्तून क्यों नहीं कहेगा? तो उनके लिए अगर अफगानी हैं, इलीगल के तौर पर आए हैं, तो उनको तरीका पहचानने का, शनाख्त करने का तरीका होना चाहिए। उसका तरीका होना चाहिए। हमारे पास बंगाली भी हैं, दूसरे भी हैं, तीसरे भी। अभी मैंने कहा ना कि 36 लाख लोग, 2010 की रिपोर्ट, अभी उसको अगर पॉपुलेशन बेसिस पे बढ़ाओ, 2% बढ़ाओ, तो कितने सालों में कितने बढ़ गए होंगे, कितने बढ़ गए होंगे? ये अभी हमें रिपोर्ट नहीं है लेटेस्ट। उनके शनाख्त करने का तरीका इस फॉर्म पे जो मिला है, जो सबको बांटा जाता है, उसमें तरीका वजह नहीं है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को इलीगल इमिग्रेंट कैसे कहूं। वोट का हक जो है वो शनाख्ती कार्ड पर है। वोट शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं है। हर शख्स को ये चॉइस भी है कि वो आर्जी पता और मुस्तकिल पते पर कार्ड में, शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ होता है। उसका राइट बनता है कि वो वोट कहीं भी जाके दे, वो दरखास्त कर सकता है और उसकी वहां से दरखास्त मानी जाएगी। लेकिन मैं जो अभी कह रहा था सर कि वोटिंग राइट्स सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। विदाउट शनाख्ती कार्ड वोटिंग राइट नहीं है। जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं होगा वो वोट नहीं दे सकेगा।
جو قانون کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے۔ اس لیے میں اس کو انومریٹ کرا رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کو الگ سے اس طرح سے گنا جائے، ہمیں پتہ چلے کہ کتنا ہے، ہمارے اوپر معیشت پر بار کتنا ہے۔ شناختی کارڈ بنتے ہیں جب 18 سال کے اوپر بندہ ہو۔ 18 سال سے اوپر اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے شناختی کارڈ بنتا ہے۔ 18 سال کے کم لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ناظرہ نے کہا ہو کہ جی سب کو گنا جا رہا ہے تو ان کے پاس سب کے پاس شناختی کارڈ تو نہیں ہوں گے، 18 سال سے کم لوگوں کو پاس شناختی کارڈ نہیں ہوں گے تو ان کو بھی گنا جائے یہاں تک۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ناظرہ کا بھی قصور ہے اس میں کہ سارے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں 18 سال اور اس سے اوپر، ان سب کے شناختی کارڈ بن کے کیوں نہیں دے رہے؟ میری حکومت ہے، ہماری حکومت ہے وفاق میں اور سندھ میں اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان صرف سندھ نہیں ہے، پنجاب بھی ہے، کے پی بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، گلگت بھی ہے، ہاٹا بھی ہے جو بھی کے پی میں آ گیا۔ آپ سب کی بات کرو نا۔ میں حکومت کا حصہ اس طرح سے ہوں کہ میں سرکاری بینچز پہ بیٹھا ہوں، میں حکومت میں نہیں ہوں، حکومت کے وزراء ہوتے ہیں، حکومت ان وزراء کے تھرو کام کرتی ہے، کیبنٹ کے کام تھرو کرتی ہے۔ میں نے مناسب یہی سمجھا تھا کہ میں ان وزراء کو جو سامنے بیٹھے موجود ہوتے ہیں سینٹ میں ان کو اس طرح سے بتاؤں، اس لیے میں نے ریزولوشن پیش کیا کہ جی ان کی توجہ اس طرف آئے، وزراء سنیں گے، آگے ناظرہ کو بلائیں گے، ناظرہ سے بات کریں گے۔ میں شناختی کارڈ والی بات جو اپنی جگہ پہ میں نے کہا کہ بھائی ایک بچے کو بھی گننا ہے تو پھر میں ایسے کیسے کہوں کہ شناختی کارڈ ضروری ہونے چاہیے، جس کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو اس کو گنو ہی نہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا نا۔ میں صرف ایلیگل امیگرینٹس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کم سے کم بتاؤ تو صحیح کہ کتنے۔ افغانیوں کا آنا یہ بھی ایشو ہوا ہوا ہے، یہ بھی ایشو ہوا ہے۔ ویزا بارڈر کس کے حوالے ہے سر؟ صوبوں کے حوالے نہیں ہوتا، وفاق ہوتا ہے، وزیر داخلہ ہوتا ہے۔ پاسپورٹ چیک کرنا، پاسپورٹ کون ایشو کرتا ہے؟ سندھ حکومت نہیں کرتی، پاکستان حکومت کرتی ہے، دوسرے ممالک کے بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو آ جاتے ہیں، آیا وہ ویزا سے آتے ہیں یا بارڈر کراس کر کے کہیں سے آتے ہیں؟ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جی بارڈر کراس کیا اور آ گئے، کوئی کاغذات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ انٹیریئر منسٹری کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور بہت زیادہ انٹیریئر منسٹری پہ توجہ دینی چاہیے۔